слова. Край, где тысячи рек и впадин, водопады хребтов и гор. Этот край своей гордостью славен, и суров его лик и взор. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей.
मेहमानों गिरामी, हमवतनों अजीज व मेहमानों मुहतरम. Добрый вечер, наши дорогие гости, уважаемые дамы и господа. Сегодня национальная культурная автономия таджиков Республики Татарстан подготовила для вас концертную программу, посвященную 30-летию дипломатических отношений России и Таджикистана в рамках Дня культуры Таджикистана в России. Одна из главных задач национально-культурной автономии таджиков в Республике Татарстан – это укрепление единства таджиков, проживающих на территории Татарстана, содействовать развитию таджикской культуры и народных традиций, укоренить дружбу между Россией и Таджикистаном. Уважаемый Константин Геннадьевич, при всем моем уважении позвольте мне вручить вам этот подарок. Этот презент символом уважения к вам и Ассамблее народов Татарстана и представляет собой философию самоцветов таджикских камней. Мы благодарим вас, Тимур Зинаевич, за торжественную речь и просим вас, пожалуйста, Тимур Зинаевич, мы благодарим вас за торжественную речь и просим вас, пожалуйста, остаться на сцене для награждения наших активистов, пожалуйста. Итак, благодарственными письмами от Генерального консула Республики Таджикистан в городе Уфа награждаются Джомбек Мирали Бачабекович, Махмудова Нилюфар Надирова, Нажима Карина Решатовна, Абдулоева Фирзабону Рустамджоновна, Улодова Хуморой Дилшодовна, Алаяров Илхомджон Икромджонович, Исмагов Абзалшо Сангалиевич, уважаемые активисты и Тимур Зинаевич, просим вас остаться для общей фотографии. Не надо? Итак, активисты, собираемся. для торжественного слова на сцену приглашаем заместителя председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Яковлев Константин Геннадьевич. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые генеральные консулы. Хочу я от имени нашей ассамблеи сегодня искренне поблагодарить всех участников. Действительно, сегодня большое торжественное мероприятие. В канун как раз мы отмечали 30-летие нашей ассамблеи и как раз 30 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Я могу много говорить о добрых, славных делах, которые сегодня
национальную культурную автономию таджиков в Татарстане, делает большие благотворительные дела, поддержку наших и жителей республики. Вот то, что сегодня даже мы с вами являемся свидетелями, что те люди, которые живут в Татарстане, могут сохранить свою национальную культуру, традиции своего народа. Наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов всегда говорит, сколько бы людей не было, мы всегда будем делать все возможности, чтобы каждый житель Татарстана, какой бы национальности он бы не был, чувствовал себя комфортно, уютно, и все условия для этого мы создаем. Наш дом Татарстан — это как одна семья. Нас здесь много, мы говорим в разных языках, мы разные вероисповедения сами, но мы с вами все как одна большая, дружная, единая семья. Я хочу искренне поблагодарить сегодня всех членов НКО, таджиков Татарстана. Вот Сабридин здесь как раз ваш руководитель. Когда мы призываем активно поддержать каких-то вопросов, вот, необходимых у нас бывает, всегда вы к нам обращаетесь, идете с помощью. Вот буквально недавно мы организовали и весной акции, сделали поддержку беженцев Украины. И один из самых, наверное, крупных таких поддержек оказал именно Таджикской национальной культурной автономии. Давайте мы их поблагодарим, потому что это вы, потому что это и молодежь ваша активно сегодня работает. И вот буквально недавно мы как раз с вашими активистами ездили мобилизованным. Я хочу сказать, мы привезли туда таджикский плов, фрукты привезли солдат кормить. И вот я спрашиваю, солдаты очень довольны, буквально на днях вот у них был, они все вспоминают вот этот плов, они говорят, это же чудо, они говорят, вкусно все. На самом деле вот мы делали это от души, это все собирали люди сами, по копейке, как говорится, никто никого не заставляет, потому что я хочу сказать, у вас большая душа. Вы любите свой народ, вы любите другие народы. А тот человек, который любит своего соседа, уважает, он долго будет жить и счастливо. Я вам хочу пожелать счастья, успехов. И от нашего руководителя, председателя нашей ассамблеи Фарид Мухаммедшин, он попросил искренне вас поблагодарить и поздравить с нашими такими замечательными праздниками. Успехов вам! Спасибо вам большое, спасибо за теплые слова. Просим вас остаться на сцене для награждения. Итак, благодарственным письмом от Ассамблеи народов Татарстана за плодотворный вклад в дело сохранения и развития таджикской культуры в Республике Татарстан награждается Оев Ахмаджон Муродович. Пожалуйста, присаживайтесь, уже все. Душе близки Чинары, горная река, и вечная у дружбы рудаки строка. Пусть лира Пушкина, а наша заряет дом, Хаям нас радует всегда своим пером. Сплотила дружба, это братство нас навеки. Соединились наши узы, словно реки. Цвети, цвети, процветай, как Гулистан, российское раздолье и Таджикистан. Только искусство дарит человеческую дружбу, любовь, веру и мир. Сегодня вас ждет поистине удивительный вечер. Вечер открытий и знакомства с древней и уникальной культурой таджиков. Вы сможете ощутить тепло и радушие таджикского народа. И этот букет таджикского искусства для укрепления дружбы между нашими народами предоставляется вашему вниманию.
از خف و پریشان خاکی وطنم دارم یک نکهتی رحمانی هر ذره این خاک است یک دری بدخشانی هر ذره این خاک است یک دری بدخشانی از کاوری آهنگر تا پوری سمنگانی از کوروش و از دارا تا خسروی ساسانی وان شهری خراسانم اسماعیلی سامانی کردن به دستی خویش این ملک نگهبانی کردن به دستی خویش این ملک نگهبانی اسدی و حافظ تو فردوسی و حقانی از رومی و از خیام تا به دل و سیستانی چتر اسمر در سر در این شب توفانی بنمود فرهنگم محفوظی ایرانی بنمود فرهنگم محفوظی ایرانی ای دادر و ای خواهر مردی و سپاهی ای علی سمرقند و یغنابی و خندانی بلخی و بخاری و مسجاهی و کاشانی تا یک دل و یک رنگین میهمانم و مهمانی تا یک دل و یک رنگین میهمانم و مهمانی در گوشی جهان خانه چون بلبل خوشخانه در گوشی جهان خانه چون بلبل خوشخانه صلح و برکت بادا بر خانی تو ارزانی صلح و برکت بادا بر خانی تو ارزانی صلح و برکت بادا بر خانی تو ارزانی
клип. تو به هر مقام هر چند ساختم من تو به هر مقام هر چند ساختم من چون سوختی دلم را دل را شناختم من چون سوختی دلم را دل را شناختم من خوش آمدی به سینه عشق سینه سوزم سوزد زیادتر بود عشق دل فروزم خوش آمدی به سینه عشق سینه سوزم سوزد زیادتر بود عشق دل فروزم من بیمیرم از برایت ای وطن میکنم جانم فدایت ای وطن سنگی خورویم برایت گهر از من بیگیرم از برایت ای وطن
23 октября у нас прошел конкурс «Мы ищем таланты» среди студентов из Таджикистана, обучающихся в вузах города Казань. И перед тем, как продолжить наше мероприятие, мы бы хотели наградить участников конкурса. Итак, для награждения дипломом победителя конкурса «Мы ищем таланты» на сцену приглашается председатель национальной культурной автономии таджиков Республики Татарстан Тоиров Сабридин Мирзоевич. Дипломом победителя конкурса «Мы ищем таланты» награждается Адинаев Фурух Бахромович. Кулотова Хуморой Дилшодовна. Нажимова Карина Ришатовна. Оев Ахмаджон Мурадович.
Барабан Шофарин Сафаровна. Мурудалиев Ардашев Сохибович. И Сафаров Исмоил Рустамович. Народная музыка таджиков богата и многообразна. В ней отражена жизнь народа, его быт, трудовая деятельность, общественная борьба, обычаи и нравы, его характер и эмоции.
جنگانم جان شیرینم باز ببندد بمانه جنگانم جان شیرینم باز ببندد بمانه بابا بنده گوشوار گلو بندد بمانه بابا بنده گوشوار گلو بندد بمانه اونکی لبام شما محبوبی شبام با شما یار بازو بندم رو بده بازو بندم رو بده بازو بندم گوشوار گلو بندم رو بده بازو بندم گوشوار گلو بندم رو بده حالت لبت نصیبه باشی تو اگر حبیبه یار بازو بندد بماند بازو بندد بماند بازو بندد گوشوار گلو بندد بماند بازو بندد گوشوار گلو بندد بماند بازو بندم رو بده یار دل جان دلم بازو بندم رو بده یار دل جان دلم عاشق روی دلم یار بدم مال 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 دلم
با پیرهن آسومن چادر ماشین باز آمدی ای دل برای من مانده نباشی با پیرهن آسومن چادر ماشین باز آمدی ای دل برای من مانده نباشی بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی بوتا مانده نباشی بیا مانده نباشی خوش آمدی بینشین که تو را سر ببینم خوش آمدی بینشین که تو را سر ببینم غمجوی من آخر تو سبا باشی نباشی باز آمدی ای دل برای من مانده نباشی با پیرهن آسومن چادر ماشین باز آمدی ای دل برای من مانده نباشی بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی بوتا مانده نباشی بیا مانده نباشی У нас одна судьба, арийские истоки. Седые города сияют на востоке. Пусть будет светлым путь, у нас одно начало. Эпоха Самани короной увенчала. ای جانی جانی من جانم فدای توست ای عشق ای وطن جانم فدای توست ای ریشی ریشگی سوزی همیشگی ای مهری بی سخن جانم فدای توست خاکم کنی اگر پاکم کنی دیگر بی گور و بی کفن جانم فدای توست از تمامی این و آن گم کردگان
زیش روتر نیست در روی جهان زان گون کرده زبانی مادری حرف گوید با دو سه دیگر زبان باک نگر داوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است زهر بادا شیری مادر بر کسی که او زبانی مادری گم کرده است. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و گشایی شارد دستی دعای مادر بیشکی گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله‌های مادر گر شعرک سرودم از بود و از نبودم در تینتم سرشته سوز و نوای مادر جهان چشمی مرا روخت عشق تو و جانم آتش افروخت از بس بریدم دست در آزی خالی از بس بریدم دست در آزی خالی دستتی حرارتی دل سوخت دستتی حرارتی دل سوخت جان لای 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 دلم کباب است جان لای لای دلم کباب است به چشمی دلبرم جام شراب است برو و پس کباب است برو و پس کباب است دلدار و من گفت شرابم کی در بین کدام دل برکشی جان برگشت و اینو با دستش دادم برگشت و اینو با دستش دادم گفتم که در آینه کی رو می‌بینی جان گفتم که در آینه کی رو می‌بینی جان جان لای 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 دلم کباب است جان لای 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 دلم کباب است به چشمی دلبرم جام شراب است برو و پس کباب است برو و پس کباب است گر جسم شوم تو روح و جانش باشی گر دل بشوم تو در میانش باشی جان گر عشق شما با خاکی‌بایی دیدم گر عشق شما با خاکی‌بایی دیدم گر چشم شما تو مردمانش باشی گر چشم شما تو مردمانش باشی جان لای 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 دلم کباب است جان لای 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 دلم کباب است به چشمی من جای شراب است برو و پس کباب است برو و پس کباب است
شبم آناز را بندم شبم آناز را بندم جوانک من خندانک من جوانک من خندانک من تو یار منی من یار تویم تو یار منی من یار تویم میدیدم دختره در شهر خوجم لباش نبود قدر سر تو داشتم میدیدم دختره در شهر خوجم لباش نبود قدر سر تو داشتم شمالش نگاه جانه خمارش سیدریای شمالش نگاه جانه خمارش نگاه جان چشمک زداسه دلکم تب تب کداسه نگاه جان چشمک زداسه دلکم تب تب کداسه
لبشنم خدش سر خودش خندم ببینم دختر دشتم کجاما لبشنم خدش سر خودش خندم لبشنم خدش سر خودش خندم لبشنم خدش سر خودش از تجلیلی پورنمایی منزلم گوهری چشمی مرا بخشایی زی آفتابم جانی من سازد حضور در سکوتی تو صدایم ای وطن با طبیعتون آشنایم ای وطن در زمینم با تمناهای خیر بذری امیدم همه سازم برش سبزهی خاکی تو باد واپس این عکسه که از حالم برد عکس عشقی بود چشمی سرم ای وطن پایخم برو مغرای من سوره مهری تو در ربهای منزلم گوهری چشمی مرا بخشایی زی آفتابم جانی من سازد حضور На этой замечательной ноте наша концертная программа подошла к концу. Мы бы хотели выразить благодарность руководству Дома дружбы народов Татарстана, руководителю региональной и культурной автономии таджиков, всем организаторам и участникам концерта и активистам молодежного крыла таджиков в Республике Татарстан за помощь и содействие в организации и проведении концертов. Мы не прощаемся с вами, а говорим до новых встреч. Хайр Тугидо!